अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फराज यूसुफ एंड आई एम अ पार्टनर एट जेएफ कंसल्टेंट्स। आज हम आज़रबाईजान के अंदर होने वाले बहुत सारे मुख्तलिफ फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फ्रॉड आज़रबाईजान में वर्क परमिट फ्रॉड है, जिसमें वो आपको ये कहते हैं कि जी हम आपका वर्क वीज़ा जो है वो लगाएंगे आज़रबाईजान का, और वहाँ पर आपको ड्राइवर की या सिक्योरिटी गार्ड की या होटल ऑपरेटर की या वेटर की या कोई ऐसी आपको जो है वो जॉब लगवा देंगे, और उसमें इतने मरात होंगे और आप हमें जो है वो ये अमाउंट दे दें, वो अमाउंट दे दें, और ये अमाउंट मिलियंस में वो आपसे मांगते हैं। ये चीज याद रखें कि आज़रबाईजान में कोई जॉब नहीं है। वहाँ की ऑलरेडी 1 करोड़ पॉपुलेशन है, जो कि इंतहाई कम वेजेस पर वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए वर्क परमिट हासिल करना बहुत मुश्किल है, और वो तभी हो सकता है जब आपका वहाँ पर कोई बिजनेस हो, और बिजनेस के ऊपर जो है वो आप किसी के लिए जो है वो वर्क परमिट अप्लाई करें, और वो भी बहुत मुश्किल है। वर्क परमिट्स जो हैं वो पाकिस्तानी और दूसरे जो सिटीजन्स हैं जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के लिए, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये हासिल करना एक जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि आपके पास कोई बहुत बड़ी जो है वो तकनीकी महारत हो, यहाँ तक कि आप जो हैं वो कोई आईटी प्रोफेशनल हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, या कोई आर्किटेक्ट हो, या कोई बहुत बड़े डिजाइनर हो। उससे पहले आपके लिए वहां पर वर्क परमिट लेना इंतहाई मुश्किल है, और बराह करम इस फ्रॉड का बिल्कुल शिकार ना हो। आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप कहीं भी दुनिया में जाने के लिए आपके लिए बहुत मुश्किलात आएंगी। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट वीज़ा का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ आकर जो है वो काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। आज़रबाईजान के कवानीन के मुताबिक स्टूडेंट वीज़े पे वहाँ पर किसी भी किस्म की अर्निंग करना इलीगल है। आपको अगर वहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे अगर आप किसी भी किस्म की कमाई करते हुए पकड़े गए, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज इस स्टूडेंट वीजा फ्रॉड में भी ना आए। अगर आप वहां से पढ़ना चाहते हैं, जरूर जाएं, वहां से तालीम हासिल करें, लेकिन वहां ये सोचकर हरगिज ना जाएं कि आप अपनी तालीम हासिल करने के साथ साथ कोई काम कर सकते हैं। ये चीज कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। आज़रबाईजान जो है वो उनका एक अपना कानून है, और वहाँ की के कानून की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी फ्रॉड स्कीम ये है कि जी आप आज़रबाईजान जो है वो किसी भी वीज़ा फॉर्मेट पे चले जाएं, लेट से स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएं, और उसमें जाकर जो है वो वहाँ से आप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का या आपका शेंगन वीज़ा वहाँ से जो है वो प्रोसेस हो जाएगा, या आज़रबाईजान का वीज़ा ही शेंगन वीज़ा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज़रबाईजान जो है वो एशिया के अंदर एक मुल्क है, और उसका शेंगन कंट्रीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां से कोई भी जो है वो आपको ये लालच देता है कि शेंगन वीजा यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, तो बिल्कुल अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन आज़रबाईजान जाने से आपकी वीजा एप्लीकेशन में कोई जान नहीं पड़ती, यहाँ तक कि आप वहां पर कोई प्रॉपर बिजनेस ना करते हो। अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस करते हैं, या आप आज़रबाईजान में एक प्रॉपर इन्वेस्टर हैं, और आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट्स की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी प्रॉपर बैंक डिपॉजिट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की टाइटल डीड, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, तो वो आपके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं शेंगन वीजा और दूसरे वीजास के लिए। और उस पर भी जो शेंगन अथॉरिटीज हैं या जो डिफरेंट जो मगरबी अथॉरिटीज हैं, उन पर जो है वो डिपेंड करता है कि वो आपको वीजा देते हैं या नहीं देते। तो इस फ्रॉड में हरगिज ना आए, और वहां पर जाकर अपने जो कीमती जो आपके पैसे हैं उन्हें जाया ना करें। और बाय फार जो सबसे बड़ा फ्रॉड वहां पर ये हो रहा है कि वो वहां की एक्सट्रीमली नाइस और खूबसूरत प्रॉपर्टियों को दिखाकर थर्ड क्लास और थर्ड रेटेड जो आपको वहां पर प्रॉपर्टियां बेची जा रही हैं, जिनका कोई स्कोप और कोई फ्यूचर नहीं है। आज़रबाईजान में गवर्नमेंट के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़बरदस्त सरमायाकारी के ऑप्शंस हैं, लेकिन वो सरमायाकारी के ऑप्शंस जो हैं
وہ کم از کم 4 سے 5 کروڑ روپے سے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس سے کم پر وہاں پر کوئی پراپرٹی بتا رہا ہے یا دکھا رہا ہے تو یہ پراپرٹیز جان لیجئے کہ ان پراپرٹیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یا آپ نے ایک دفعہ لے لی, آپ ان کو بیچ نہیں پائیں گے, آپ کا پیسہ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. تو اپنے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کاموں میں نہ پھنسائیں. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے پراپرٹی میں, آپ کو اتنا جو ہے پھر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہونا چاہیے, کم سے کم 4 سے 5 کروڑ سے آپ ایک بیسک پراپرٹی وہاں پر لے سکتے ہیں. لیکن اتنے پیسوں میں اگر آپ کاروبار شروع کریں تو شاید کچھ سالوں کے بعد آپ 5 کروڑ کی 10 پراپرٹیاں بھی لے سکیں. بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ پراپرٹی میں پیسہ لگا دیتے ہیں تو پراپرٹی جو ہے اس میں پیسہ پارک ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے موو نہیں کر پاتا. کیپٹل گین تو آپ کو ملے گا آذربائیجان میں بیکاز دیٹ اکانومی از گروئنگ, لیکن وہ کیپٹل گین بزنس انکم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جہاں پر آپ جو ہے وہ ایک بڑا اچھا بزنس بنا کر بہت ساری پراپرٹیز بنا سکتے ہیں, اس کے برعکس جو ہے وہ آپ پراپرٹی کو پارک کر دیں گے اور پیسہ آپ کا لاک ہو جائے گا. اور جو ہے وہ ایکسپینسو پراپرٹیز کو بیچنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا, ان کو بیچنے میں بھی وقت لگ جاتا ہے. تو اپنے پیسوں کو جو ہے وہ اتنے جو ہے میگا فراڈز میں مت لگائیں. یہ جو لوگ آپ کو سستی پراپرٹیاں, سستے گھر, بجٹ ہاسٹل بیچ رہے ہیں, ان کو براہ کرم مت خریدیں. یہ آپ دوبارہ نہیں بیچ سکیں گے, اس پہ زمین آپ کی نہیں ہے. اس پہ زمین بھی اگر آپ نے اپنے نام پر ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ کو اس کے لیے پھر دوبارہ بزنس یا لائسنس کمپنی کھولنی پڑے گی. آذربائیجان میں فارنرز لینڈ کو اون نہیں کر سکتے. لینڈ اون کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ لامحالہ بزنس لائسنس کمپنی کھولنی پڑے گی, اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا. تو آذربائیجان میں ان تمام فراڈ سے بچیں, اور وہاں پر بہت سارے ایکسلنٹ اپرچونٹیز موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھائیں. یہی موقع ہے, یہی وقت ہے. پاکستان کی جو بالکل ڈیڈ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے اس سے نکلیں, برائے کرم اپنے پیسے کو مرنے سے بچائیں اور صحیح کاروباروں میں لگائیں. دنیا کھلی ہے آپ کے لیے, اپنی آنکھوں کو کھولیں. خدارا جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کھانے کی زنجیروں سے باہر آئیں اور نکلیں اور کام کریں. کام کرنے سے آپ کی زندگی کی تقدیر بدلے گی, نہیں تو لوگ آپ کو ڈیڈ ایسٹس اور ڈیڈ پراپرٹیز میں پیسے لگواتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. ہم بار بار اس چیز کو کہتے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اور ہمارا مشن جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کو ترقی دینا ہے, اس کلچر کو لے کر آنا ہے کہ لوگ کاروبار کریں. آپ دنیا کی کسی بھی بڑی اکانومی میں چلے جائیں, وہ لوگ ریئل اسٹیٹ سے نہیں بنے, وہ لوگ کاروباروں سے, تجارت سے, اشیاء کی برآمدات سے, ایکسپورٹ سے بنے ہیں. تو برائے کرم دنیا کے سکسیس ماڈل کو فالو کریں جو کہ ہر قوم نے فالو کیا ہے. چائنا نے, انڈیا نے, جاپان نے اور لاتعداد ممالک ہیں جنہوں نے اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو ایکسپورٹ کر کے اپنے لیے زر مبادلہ کمایا ہے اور گروتھ حاصل کی ہے. تو اپنے آپ کو ان تمام فراڈ سے بچائیں, اور اگر آپ آذربائیجان میں اپنا ایک کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو jfconsultants.net پر جائیں اور جا کر ایک فارم کو فل کریں, اور وہاں سے ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور ہم آپ کو مزید اس میں گائیڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.